Assalamu alaikum la famille. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Ala k'an bɛn sababa ma. Donc bi n y'a ɲini aw fɛ ka baro kɛ komi a kɛra fama ye. Ɲininkali caman bɛ mɔgɔ caman bolo, ka ɲininkaliw kɛ na, question caman bɛ mɔgɔ caman bolo. Donc n y'a ɲini bi an ka na an ka sigi an ka baro kɛ inshallah, ni question bɛ mɔgɔw bolo m'aw ka question répond. Ni ɲininkali min b'aw fɛ, ni hakilina min b'aw fɛ, donc m'aw ka kumaw répond. Comme aw bɛɛ b'a kalama n wulila ka na umra la. Bon mɔgɔ caman ma o yɔrɔ faamuya fɔlɔ. Umra ni hiji tɛ kelen. Donc n nana umra de kɛ. N nana umra kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ne kɔni n y'a ɲini Ala fɛ, vraiment n tɛ fɛ ka segin ka dɔnkili da tuguni. Maintenant k'o ɲini n ka jama fɛ, k'o ɲini n ka fanu fɛnɛ fɛ, mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la quoi. Parce que n y'o de duwawu don n yɛrɛ ye, vraiment n tɛ fɛ ka segin ka dɔnkili da tuguni. N ka dɔnkili kɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yen, dɔnkili dɔw fɛnɛ bɛ yen n y'u enregistré u tun ma deli ka bɔ, n ye featuring dɔw fɛnɛ kɛ minnu fɛnɛ ma deli ka bɔ. Donc n'aw seginna k'olu dɔnkili ninnu mɛn, a kana kɛ aw kɔnɔ ko n seginna ka don dɔnkilida la tuguni. Donc ya Allah ya Rabbi n y'a ɲini Ala fɛ, n ko n tɛ fɛ ka segin ka dɔnkili da tuguni quoi. Vraiment n tɛ fɛ ka dɔnkili da tuguni, n y'o ɲini Ala fɛ. Parce que denmisɛnniya ye wagati de, denmisɛnniya ye wagati, diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ ye wagati. Kuma dɔw mɔgɔw b'a fɔ ko ni kɔrɔla de i bɛ se k'i ɲɛsin Ala ko ma, ni kɔrɔla de i bɛ se ka Ala ko ɲɛɲini. Mais vraiment diɲɛ bɛ cogo min na bi, mɔgɔw bɛ sa la joona, mɔgɔw bɛ taga la joona. Donc an ka hakili to Ala ko la, an ka hakili to diinɛ la, an ka hakili to seli la, an ka hakili to sun na, an ka hakili to bato la, an ka hakili to an yɛrɛ la, an ka kɛ exemple ye. Donc o de la hali n tagalen umra la, mɔgɔw bɛ k'a fɔ bon i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i b'o filmer, i bɛ ka fɛnw filmer, i bɛ ka fɛnw bɛɛ yira. A yirali kun tɛ dɔwɛrɛ ye, waso tɛ, yɛrɛ yira fɛnɛ tun tɛ, k'a fɔ fɛnɛ ko i taara besoin ɲini de fɛnɛ la makan, o fɛnɛ tun tɛ. Donc a kun ye de ne ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin caman, ne ni ɲɔgɔnna silamɛ caman, k'a yira k'a fɔ an ka hakili to denmisɛnnin la, mais an ka hakili to diinɛ fɛnɛ la, an ka hakili to silamɛya fɛnɛ la. Donc o de y'a to n nana wuli ka na umra la, ka duwawu don n yɛrɛ ye, Ala ka limaniya di yan, Ala ka seli dusu don n kɔnɔ, Ala ka silamɛya dusu don n kɔnɔ, Ala ka n faga k'an to dɔnkilida sira kan. Ka duwawu don n ka famille ye, ka duwawu don n kɛrɛfɛmɔgɔw ye, ka duwawu don an ka jamana fɛnɛ n'o ye Mali ye. Parce que bɛɛ b'a dɔn Mali sɛgɛnna, Mali tɔɔrɔla, Mali ɲanina. An bɔra problème dɔ kɔnɔ ka don problème dɔ kɔnɔ, ka bɔ problème dɔ kɔnɔ ka don problème dɔ kɔnɔ. Donc ka duwawu don vraiment Ala ka Mali kisi, Ala ka Mali tanga, Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la. Ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna n'o ye transition mɔgɔw ye, Ala ka Mali ta fanga di u ma, Ala ka Mali dɛmɛ ni fanga di u ma. An fɛnɛ ka jɛ an k'u dɛmɛ baara la, an ka jɛ an k'u dɛmɛ duwawu la. Donc vraiment n nana umra la, n y'o duwawu don n yɛrɛ ye, ka n ka Ala bato kɛ, a kɛra a kɛko ɲuman na. Donc n bɔlen Maka n taara Medine, donc n taara an ɲɛda sallallahu alaihi wasallam an kuntigi kaburu kan, n taara ɲɛda a kan ka duwawu don Medine fɛnɛ, ka seli an kuntigi ka misiri fɛnɛ la. Donc alhamdulillah ça s'est très bien passé. Donc segina ka na n bɛ Dubaï. Donc sani n ka segin n bɛ direct kɛ ka baro kɛ aw fɛ, ka explication dɔɔni di mɔgɔw ma, parce que a balila mɔgɔ caman na. Parce que nin fɛn ninnu tɛ fɔ, i t'a fɔ mɔgɔ ye n bɛna wuli ka taa umra la, n bɛna wuli ka taa nin kɛ, n bɛna wuli ka taa nin kɛ. I b'a ɲini Ala fɛ, ni Ala y'a nɔgɔya i ye. Denmisɛnniya la Ala t'a nɔgɔya bɛɛ, Ala t'a chance di bɛɛ ma, bɛɛ ka chance sɔrɔ ka t'i ɲɛda alikaba kan. Donc vraiment n y'a chance sɔrɔ cogo min na, n y'a ɲini Ala fɛ, ne ni ɲɔgɔn baden silamɛ bɛɛ, ne ni ɲɔgɔn denmisɛnninw bɛɛ, Ala ka a nɔgɔya aw bɛɛ i n'a fɔ Ala y'a nɔgɔya ne ye cogo min na. A ka taa ɲɛda alikaba kan, a ka taa ɲɛda an kuntigi sallallahu alaihi wasallam kaburu kan, aw ka umra kɛ, aw ka Ala bato kɛ, aw ka hiji kɛ. Vraiment Maka ye dugukolo dɔ ye, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Ala ko ye tiɲɛ dɛ, n bɛ ka min fɔ aw ye. Ala ko ye tiɲɛ, nkalon foyi t'a la wallahi. Ala ko ye tiɲɛ, nkalon foyi t'a la. N'i sera Maka yɛrɛ dugukolo sanfɛ, i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ santi i yɛrɛ la wallahi. N'i ɲɛ dara alikaba kan, n'i ɲɛ dara alikaba kan, la ilaha Muhammadu rasulullah, a ma se mɔgɔ k'a f'i ye. C'est à dire n tɛna fɔ n bɛna kuma karamɔgɔw place la, mais wajuliw fɛn fɛn bɛ ka kɛ, conseil fɛn fɛn bɛ ka di, mɔgɔw bɛ ka bilasira diinɛ sira min kan, a ye nin bɛɛ to yen. A y'a fɔ Ala ka Makan taga, Ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ ye. I mɔgɔ o mɔgɔ ni Ala y'i ɲɛ da alikaba kan, wallahi i bɛ limaniya i yɛrɛ ma, i bɛ waju i yɛrɛ ma, i bɛ tubi i yɛrɛ ma, i bɛ segin Ala ma i yɛrɛ ma. A ma se hali wajulu kan ka f'i ye, a ma se hali ladilikan ka f'i ye, a ma se hali kuma wɛrɛ ka f'i ye. Wallahi i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Ala ko nkalon foyi t'a la, diinɛ nkalon foyi t'a la, silamɛya wallahi nkalon foyi t'a la. Ala k'an bɛɛ kunnadiya, Ala k'an bɛɛ lakanda, Ala kana an si faga k'an to haramu sira kan, Ala kana an si faga k'an to jurumu sira kan, Ala k'an faga k'an to sira ɲɛnama kan.
Dien tiene, dien kari me sa e tien, lahara e tien, wallahi lahara e tien. Sin lahara e tiene, an bebe sa amta bojo koro. An na chogom na an bebe ta. Donc na manye kambita, an miri an shini la, an shini labe. An miri shin la, an shini labe. An shini labe chogodi, an shini labe ni nyumanke, an shini labe ni alabatu, an shini labe ni ngani an nyumaya, an shini labe ni dusukun jele ay. Parce que shini e tien. Ka do ke an yere ala kan da rusmaya. Ala ka an yena an kuntigi sallallahu alaihi wasallam ga nantara sin lahara ala ka an nyumambo an kola ala ka nyumambo an kola parce que nantara an ko fene c'est très important donc na manye ni sona dien nalima ko dien nali tien ikana ban takali fene ma donc o tué ni hakilina damandoni moko ko famia kumina ntara umra ke kumina donc o ko o yoro nyefo moko nyana moko ko famia donc si ça ambi baroke ni hakilina mi bawla ni ngali mbaw fe inshallah donc mawri ko aw beka je ne ko ne do ke be ni do ke be mba ina ofene fe aho do ke ni aka do ke ne ay do ke ni décision minta ala kan deme asiraka ala kan deme asiraka ala kan na aw be deme asiraka ala kan be labanya ala kan be labanya ala kan be labanya aw alhamdulillah. Donc comment tu te sens après avoir été le premier rappeur malien? Bon, ali mogo be o kuma min fo ko ikera rappeur follow yi kata makantaka dîner côté compétition ko quoi. Donc vraiment mogo bo kuma min fo e de kera rappeur follow kata nke e de kera rappeur follow kata nke ne rete fali o kuma nunga ke quoi. Compétition te quoi. Ala côté compétition. Vraiment ala côté compétition quoi. Or ne kera exemple de mais c'est la fo ne kera exemple ka sira ira toula bega wili ka sira nyon tokoma. Donc ne taille quoi. Donc, Nabila Youssouf Traoré, ta relation avec Keji. Bon, ni aw ni directing tunte, nega directing là-bas mais ni Keji toko bonda kono, nya ni ala fe. Ngana Keji toko bonda kono tukuli. Parce que mo ya fo nte ya fa ima fo sin lahara. Donc ne ta do mena se ka minke o kola tukuni quoi. Mo ya fo ni saranti tan senjo i kaburu kuna ntalo mina min fo o ko fetu kuni donc abe haketo yere vraiment ninte feka ndado Keji ko kuma la ninte feka Keji ko kuma répond abe haketo o kuma la quoi parce que depuis nga direct là-bas mi nyame nklola nin saranti feka se nshu kuna mfene teta ishu kuna vraiment nyale toko bonda kono nyale toko la kuma fambe bonda kono ni ale fefe fonima abe benenu ni Keji nini abena bashi fo itala wala abena ma na ndo ya abena ma bashi fo itala na ko ate ya fama abena ma bashi fo itala aw ma doya mante vraiment mandinye ka Keji ko kuma ke tuguni sani dien laban toche. Est-ce que tu vas signer Malien 12 ans? Malien 12 ans ka signature be bo aere de la donc comme ama dia aere no fe mo wi ko anga signer donc comme on le va ko décider donc vraiment ama signer mais anga de même kay ayon de makay sinon signature ma bola. Ta relation avec Ibestar. Ibestar c'est toujours mon frère. Ibestar c'est mon frère. Donc Ibestar c'est mon frère et amène Rombolo, allez amène ama me ambora kakuma. Affaire Malien 12 ans. Bon et akuma chara doni ni ala sona mabi minda do ala ka nyafa nyana sona to mani ali kan dado o fenela parce que dien bara no ya ba kono chogomna gele ya ba kono tinto. Malien 12 ans nous nga affaire nana chogodi. Il faut que mo ga famia ka fo akera Bamako festival hip hop de là. Donc festival hip hop mindo feno de ba kona na fo ko Bamako découverte, ça dit que demsen do bla en avant. Donc concours be demsen no ni nyonche. Donc pour que ou kase ga la kodo donc récompense période be takaduma. Donc concours qui era tento au début, je pense que demsen nous tum ou be halis ou be 100 personnes bon. Donc, n'est des initiateurs, mais n'était membre de jury. Faut me reconnaître famille. N'était membre de jury de bout d'ama, moi m'oumé demsen nous choisi. Donc, au travers concours que effectivement, Malien 12 a kera concours premier. Wa kemet un kanga di Malien 12 ma concours kofe. Yame. Donc, membre de jury nana we a fonyo ko Malien 12 a kera premier ko wa kemet kanga dama. Ne a son la mais Malien 12 a ko jara ne ready. A jara ne ready. Parce que avec style minke arrangibala au style de kadinere ne fenebe au style nyonike nganga na Malien 12 attaque ka wake me dorondama nani wake me di Malien 12 ma
malen wa keme te se ka joro fo nya malen doza ka carrière la na tagara doro kalu gelen kalu fla ou ali semaine gelen wa keme mbe ban donc min kadine anga wa keme ndama mais anga deme fene aka se ka sansoro aka carrière la anga album kilinglanga dama anga clipu kilinglanga dama après ni o bara in bekera ka dama na kadi aire aka signer jagela musique la amba signer na mandi aire anta signer donc malen doza ko na tinto malen doza tara ay bara dam ne studio la ay morceau duru enregistré studio la morceau duru be ga enregistré aka clipu fene réalisation kera bon ni malen doza aire ga nyogoyi akera ntaro chien kili ou bien chien fla donc dondo l'antara studio la nyaka dongulu lame bara munu me ka ke nya lame quoi bon bara be ka ke bara be sina dondo la doron ne willa ne nya bala rezo sanfe ko malen doza ko wa keme ma dalima aka wa keme nya kamina aka wa keme ko kerata ne ma famia donc ni téléphone bo nya wile a be répondre sanfe nana studio la ngome malen doza be la soro chugodi we mo ko do ka numéro jang ko malen doza be la soro tinto nyo tigila mo ko wile ngo bon ini malen doza be na studio la nga kuma mega video do réseaux sociaux sanfe nte ka famia o tigi nana ka sigi ko bon ko malen doza ko o te segana ko ande aka staff mo ye ko bon ande be segana e ne be malen doza de don ne kanga malen doza de deme ni mo ko yoro nana ko ne kanga o le kanga malen doza représenter yoro bunyante okola bunya fo ete okola ne de initiative ta mo ko ka warte de mo ko shika warte gouvernement nga warte ONG ga warte mo ko do ma warde ko ga duma ne de poche kono wardo ne de ga war jelendo yame me concours organiser demsenu nyogonche mesi ku deme chugumina yame ngo ntena dan wa keme doroma me clipu ke ga dama me son ke ga dama sadi nere malen doza e domina malen doza e dongli duru mun nglan studio la ay dongli abegla na fufala kido aka clipu kura be na bo abekera fufala kido mais yoro umani shi kuma fo hali malen doza be photo ta domina aka album cover photo be ta domina nga kadi ga fini suku jumendo a fini suku mun kada aya fo o don fini sana kadi malen doza ma yoro o ma de auto kuma nunu fo awe mais ne re min famia malen doza ko bela pour que anga kuma raccourci anga na direct be ke malen doza ko kuma e rapper demsonu aya famia ka fo to be soro ka soro précité to be soro ka soro bezité to be soro ka soro mogoma aw blasira sira jugu doka sadi bi problème do be mali rap kono mo do de be wili dro ute musique don ute musique ko nyedon ay ba soro artiste tel ko do ko kare kono mo do wili dro ko bon anya artiste ga staffu anya artiste ga ni anya artiste ga ni o so artiste ou blasira jugu kan o be beke artiste ou jugu o ba artiste ou blasira jugu so no ne re cheni ni nyaay ga fo ala maralino talambala mo jugu te quoi ima famille ala maralino talambala mo jugu te mais kerefe mo ko be na ga fo war ko e mena chugum na be boy be video ke be bezi bake iba fo ko talbi ga wa ke men nyami talbi ga wa ke men munu donc ibe to so be bezi so mo ngani ya jugu munu fene ba ko fe abta plateau munu ga émission munu ga yoro ulu fleni par exemple akuma bora émission sans faire ne te fe ko to bon da kono mais iba do mo munu do utene fe nga ko mandué ibita émission ta o émission clé ni sans faire artiste do bora kaneneni ayene neni artiste neneni ko meta talbi juchi concert gero staffur la aya geto artiste ka ke demseni ou be artiste ka ke mo langule mais au plateau clé mi se ka o émission diffusée chukodi yoro ba o ten fait ready o ten intigla mo ko fait ready o ekele flana fane jume nay émission inta émission temps iba soro émission woro ne ka kuma jugu de fo nga nyumante fo de nga jugu ne ma fo ne kay ne ka ko be kay de mo fo mo ko shi ma fo mo ko shi mo ne ka fembe kay j'ai des défauts jugu bena ina fo comme tout le monde j'ai des qualités j'ai des défauts o bena bara fene bela gele aba kono no ga ba kono fo mo ko famia donc o mo ngani ya jugu nunu na nyona nunu o be blan dem sene nunu ko fe ka tu wule ku la sigi plateau kan ay ni ketan talbi ko wa ke men ngami ay video ge ay ni photo o ba fu yoku be to soro bezi be to soro ye mais mega min fi ni galon ta kada dien jonjola ni ma chien fo dien jonjoin dien kokola bezi ate laban quoi ate laban bezi te laban ay ibe bezi ka ate laban sinon malien douza tu me se ka ta fo a chien no kongur bana talbi ya fo ka be wa ke median mais aya fo ka tina dan wa ke me droma abina ndeme ka clipu ke nyi fufalaki abina ndeme ka EP ke nyi fufalaki abina ndeme ka nga carrière relancer itumbo ira ka fo o bara de konna la ne willa ka soro bara maba yoro clipu mun kera e déjà clipu ere doron folo wa ke me bana
studio min kɛra i ye mɔgɔ min bɛ photo dilan i ye o bɛ sara wari de la mɔgɔ min bɛ son dilan i ye o bɛ sara wari de la mɔgɔ min bɛ hali ka publication kɛ aw b'a ye depuis don min na k'a fɔ Malien Douza bɔra concours in na an ma deli ka concert foyi kɛ ko Malien Douza ma jouer première partie la an ma deli ka activité foyi kɛ ko Malien Douza ma wele min na ne yɛrɛ b'a ka publicité kɛ parce que a ko diyara ne yɛrɛ de ala ko tiɲɛ a ko diyara ne yɛrɛ donc pour que ka kuma raccourci dɔrɔn ne y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ŋaniya juguw de bɛ artiste ninnu kɔfɛ donc u b'a fɔ u ka wuli dɔrɔn a ye mankan ci a ye nin kɛ aw bɛ tɔgɔ sɔrɔ aw bɛ nin sɔrɔ aw bɛ nin sɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamina ni ne ma denmisɛnnin o denmisɛnnin dɛmɛ k'a fɔ k'i bɛna o ɲagami 200 millions tɛ 300 millions tɛ 400 millions tɛ ko 100 maliyɛnw a ye to ka juguya bɔ kow la a ye to ka fɛn bɔ kow la ne kɔni baara in a ka di ne ye a ka di n ye ka fɛn sɔrɔ a la a ka di n ye ka denmisɛnninw dɛmɛ a ka di n ye ka Mali kunnawolo a kɔnɔna la mais kuma dɔw i ɲumankɛtɔ tellement que mɔgɔw bɛ wuli ka fɛn dɔw las'i ma i bɛ décourager ɲumankɛ la quoi i yɛrɛ dusu bɛ kasi i bɛ décourager ɲumankɛ la i b'a fɔ est ce que ne tɛ ɲumanya dabila i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ 100 ye u bɛ wuli u b'i dɔgɔya u bɛ wuli u b'i nɛni u bɛ wuli u bɛ taa fɛn caman f'i ma mais o tɛ problème ye o ye baara bɛɛ n'a tacogo de quoi mais aw minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ n'a ye kumaw ye dɔrɔn aw kana kuma bɛɛ minɛ n'aw tɛgɛ fila ye aw kana da kuma bɛɛ la quoi aw kana da kuma bɛɛ la émission ninnu filɛ nin n'an ka kuma jugu bɛ fɔ n'an bɛ nɛni o de bɛ olu arranger o la mɔgɔw bɛ t'u ka émission lajɛ mais u t'i ka ɲuman kelen fɔ jamais Malien Douza ko kuma in a fɔra plateau min kan pour la première fois est ce que hali siɲɛ kelen aw delila ka ne ka ɲuman mɛn plateau in sanfɛ n ye juguman kɛ dɛ mais yɔrɔ n ye ɲuman fɛnɛ kɛ mais n ka ɲuman kelen est ce que aw delila k'a mɛn donc a y'a faamuya k'a fɔ émission ninnu ni mɔgɔ minnu bɛ artistes kɔfɛ kuma dɔw u b'u pousser k'u bila sira jugu kan f'u b'u ka carrière tiɲɛ u b'u ka fɛnw tiɲɛ donc pour faire court ni ala sɔnna a ma Malien Douza ne ye layidu ta cogo min na ne ye bamanan de n'i ye min fɔ a sira fɛ i b'a bɔ a sira fɛ n ko n bɛ clipu k'a ye fu n ye clipu kɛ a bɛna bɔ ni ala sɔnna a ma le 20 n ko n bɛ EP k'a ye fu ni ala sɔnna a ma EP fɛnɛ bɛna bɔ n ko n bɛ 100 fɛnɛ d'a ma n'a bɔra n b'a ka 100 d'a ma maintenant a bɛ fɛ ka signer Jagɛla musique la o bɛ ale yɛrɛ de bolo a tɛ fɛ ka signer Jagɛla musique la o bɛ ale yɛrɛ de bolo mais min ye ka ne bɛ Malien Douza bɛna concours la don min na a yɛrɛ kelen nana ani mɔgɔ wɛrɛ ma nɔ mais ne bɛ wele k'i ka na an ka kuma i bɛ mɔgɔw de bila ka na ko mɔgɔw de bɛ e représenter bonya jumɛn bɛ o ko la ne bɛ n da don o ko la tuguni donc hakɛto b'a la o tun ye nin parenthèse ye donc j'espère que a ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna na à quand le retour de notre maman à la Mecque Malik Djire mɔgɔ bɛ taa hiji siɲɛ kelen de mɔgɔ bɛ taa hiji siɲɛ kelen de i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i bɛ se ka umra kɛ siɲɛ caman mais hiji bɛ kɛ siɲɛ kelen de donc alhamdulilayi musokɔrɔba taara hiji siɲɛ kelen donc a bɛ se ka taa umra de la mais hiji bɛ kɛ siɲɛ kelen de parle avec Wizi Wuzo envers Malake Wada Traoré bon min ye denmisɛnninw ka côté yɔrɔ anw yɛrɛ ye an ye clash kɛ a wagati fɛnɛ tɛmɛna quoi donc denmisɛnninw cɛla la n tɛ se k'a fɔ bi u ka clash dabila n tɛ se k'a fɔ u ka clash kɛ mais n b'a f'u ye n'aw bɛ clash kɛ a y'a kɛ bonya kɔnɔna na a y'a kɛ baara kɔnɔna na clash kɔrɔ de ne ye dɔnkili dɔ bɔ a diyara e fɛnɛ bɛ taa clash dɔ kɛ vraiment k'a fɔ ko i bɛna dɔnkili k'a yira la les autres du concours voilà n bɛna min fɔ 100 000 francs kan ka di minnu ma 100 000 francs tun tɛ an ka critère kɔnɔna na mɔgɔ kelen de tun kan ka gagner 100 kan ka d'a ma o kɛra Malien Douza ye mais n terikɛ dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ko Baru ale ko 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 mɔgɔ 3 de yɛrɛ taara concours la mais aw bɛna 100 di mɔgɔ kelen dɔrɔn ma ko o fɛnɛ cɛman ye dɛ a y'a lajɛ mɔgɔ 2 tɔ ninnu hali n'a kɛra 20,000 ye a k'o di olu fɛnɛ ma ko n'aw yɛrɛ tɛ se k'o wari bɔ ne yɛrɛ bɛ o wari bɔ sinon o ma fɔ an ka concours kɔnɔna la affiche bɛ bɛɛ ka taa affiche ta k'a lajɛ premier 500 000 francs bɛ d'a ma o dɔrɔn de tun ye an ka concours ye mais n terikɛ dɔ de nana concours kɛ don a tɔgɔ ko Baru a ko bon ko tɔ 2 ninnu aw kana u bila ten tɔ ko hali n'a kɛra 20,000 ye a y'o di olu fɛnɛ ma n'a wari t'aw bolo ne yɛrɛ b'a d'a ma est ce que aw ye faamuyali sɔrɔ o ko la layidu tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne ni concourskɛla si ma deli ka kuma i bɛ k'a faamuya concourskɛla ninnu ka problème kɛra min ye aw ni mɔgɔ dɔw de kumana mais aw tilara k'aw pan olu tigilamɔgɔw kunna k'aw bɛna ne yɛrɛ wele bonya t'o fɛnɛ la o concours bɛ daminɛ don min na mɔgɔ dɔ de b'a ɲɛma aw y'o tigilamɔgɔ de wele mais concours bannen kɔfɛ aw b'a pan olu tigilamɔgɔw kunna aw bɛna ne wele i b'a fɔ comme si nafa tɛ olu la a tɛ kɛ ten tɔ mais ni ala sɔnna a ma olu mɔgɔ tɔ 2 ninnu fɛnɛ n y'a fɔ n terikɛ ye 20,000 layidu ta u ye mais ne fɛnɛ bɛ dɔnkili layidu ta u ye ne fɛnɛ bɛ dɔnkili dilan u ye studio la fu je pense que bi kunu bɛ kunna sini u ka baara daminɛ studio la ou bien n t'a dɔn baara kan ka daminɛ sini ne fɛnɛ tɛ olu détails ninnu bɛɛ kalama fo mɔgɔw k'a dɔn baara in bɛɛ tɛ ne fɛnɛ kelen ye quoi clipukɛla bɛ yen studio kɛla bɛ yen bɛɛ ka baara bɛ yen nɔ retard bɛ se ka ta baara la o bɛɛ tɛ ne fɛnɛ talibi nɔ ye o
ne ka fo sa ko beatmaker ka bitig la n'a mangene ou bien ni voyagement ou bien ni ci do wabolo ni bara retardera yoro o korte ko ne laydu ta commencer ka ke fo mo ko fene famia ni clip kala ko abe clip ke chini ni sana na chini sa ma se kana chini est ce que ko talbi ko abe clip ke talbi ma se ka clip ke ne te clip ke la yo donc fo mo ko yoro famia bara en fene konna la quoi donc au côté quoi mais d'abord te me munu ma question na talbi tu sais vraiment tu ne vas plus nous donner des hits désolé et bon dianatique ko bena tableau don dianatique ko bena a wakati don vraiment ayo famia quoi tu vas faire le feat avec Ibawan. Bon, à ton carigné vraiment ni Ibawan ka featuring ke sani nga dong lila dabla o ton carigné kosobe mais je pense que hal ni Ibawan masega featuring ke mais ni Ibawan amna bara chamanke amna bara chaman badeke ni ala sonama amna bara chaman badeke. Est-ce qu'on va Gali dans le concert ni ala sonama Gali bina 4 concert là Gali ga billet taraka ba Gali bina 4 concert là ni ala sonama. Ces voyages coûtent beaucoup d'argent parce qu'on a envie aussi. Bon, il va y avoir Alanyini na mokote warko jate quoi. Vraiment Alanyini na mokote warko jate. Na ala yere afo chukumna na sebi ka wili kata hiji na sebi kata umrala. La relation avec Benaflo. Benaflo c'est mon frère. Aye fezara donc le courant mais Benaflo de aglan. Il faut que moko ka famia ka fo ni bara chara moko be fama nyogoma moko ka sira be chaya mais au korote kame nyogona ayante kelela. Benaflo c'est toujours mon frère. Fizara donc le courant minga nga bo cliff line 100 ou kanga bo fena ou kanga bo cliff line Benaflo de agla. Mon frère Benaflo de agla. On voit rarement Malakei be barala abi Abidjan. Atara barala Abidjan. Donc album ko fait parce que bara fene be étape ko de donga. Donc Malakei ga album bora, aka clip bora, a promotion kera, donc aka dédicace kera, dédicace ko fait, ay tourner fene damne, ndorna bora tourner ou kalama, alsa tourner fene ma ban, donc ay gawke, ay abna kuchala ke, abna Burkina ke. Bon si ça en flène yorom na précisément vraiment Malakei be Abidjan. Donc avec a bara wero fene ke, donc au bara de atou vraiment atou na doni. Tes relations avec Bébé Doul. Bébé Doul c'est toujours mon frère, on travaille ensemble. Ni amé jage la musique ire, Bébé Doul de nous. Moko chama ba fo jage la musique talbi te. Jage la musique est Bébé Doul de. Ayo famille bi jage la musique est Bébé Doul de. Suleiman Koulibaly. Malakei c'est toujours un artiste jage la musique. Barabe sina, barabe keni ala sona wabna fen chama men. Quelle est ta relation avec Saoudi? Saoudi nya e chien kele nyela, nya e prestation na yoro dola. Nya fois nga bse donc lidala. Mais relation were te anche quoi. Na bora clifle na ou son do lien chima ka en clasher. Ngo nyena kosobe. Na clasher bse ga ademe aka toko soro ou bien aka fendo soro ala ka ademe. Tu resteras toujours à jager la musique. Ni ala sonama, ça dit me fait avoir famille à fo ne yɛrɛ k'a fɔ ko ne tɛ dɔnkili da tuguni o tɛna fɔ jagɛla musique tɛ yen tuguni bɛ ko jagɛla musique bɛna dabila ni ala sɔnna ma jagɛla musique bɛ continuer me continuer ka artistes signer me continuer ka artistes produire me continuer mais ko ne yɛrɛ ka dɔnkili da ka dɔn kɛ tuguni donc n y'o dugawu kɔni ɲini ala fɛ ala k'an bɔ o kɔnɔna la quoi. Il y a quel blème entre toi et Oudemil? Bon ma deli ka mais Oudemil ko kuma kɔnɔ donc dɔ fɛnɛ a question posée bi mena kuma Oudemil kan. Oudemil ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ den ye Oudemil ye. Tomorobugu an bɛɛ bɛ carré kelen kɔnɔ. Donc ne bɛ Oudemil lasɔrɔ i b'a fɔ komi n den de. Vraiment n b'a lasɔrɔ komi n den de. Oudemil ba n'o ye Dala ye o bɛna fɔ n dɔgɔmuso parce que ani n dɔgɔmuso mɔna ɲɔgɔn fɛ u ye kulonkɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ n bonya n b'a bonya kosɛbɛ. A tonton fɛnɛ bɛ yen a tɔgɔ ko Zeni ala ka hinɛ la. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka ne kanu dugukolo sanfɛ ka tɛmɛ Zeni kan. O ye Oudemil fa de. A tɔgɔ ko Zeni. Donc olu bɛɛ kama Oudemil ye ne somɔgɔ de. N y'a fɔ a ye cogo min na denmisɛnninw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni clash ni bɛnbaliya ni ɲɔgɔn faamuyabaliyaw sɔrɔla kuma kɔnɔna na o ye musique taabolo ye. O tɛ adamadenya taabolo ye vraiment o tɛ sira wɛrɛ ye quoi. Oudemil ye vraiment n den yɛrɛ de don. N den yɛrɛ de don. N t'a dɔn ni mɔgɔw yɛrɛ hakili b'a la. Oudemil fitinin Palais des Sports là ne de y'a présenté concert dɔ senfɛ a kɛra Orange ka concert dɔ senfɛ. N ko nin a ye nin lamɛn talanba de b'a la ni ala sɔnna ma don min nalen a bɛna Mali bɛɛ minɛ. N t'a dɔn ni mɔgɔw hakili b'a vidéo la a vidéo bɛ fɛnw sanfɛ o don ne yɛrɛ de y'a tɛgɛ minɛ ka yɛlɛ n'a ye scène sanfɛ. Jagɛla musique ne bɛ Jagɛla musique studio dayɛlɛ don min na
o y'a sɔrɔ beatmaker tun tɛ ne bolo, o y'a sɔrɔ artiste tun tɛ ne bolo, studio banna mais baara yɛrɛ tun tɛ ka kɛ studio la. O don y'a sɔrɔ Lil Ben problème dɔ bɛ yen Lil Ben ka studio la. Oudemil ka album ou bien taro mixtape min bɔra a bɛɛ enregistré la Jagɛla musique de kɔnɔna na. C'est pour que k'a yira o la k'a fɔ mɔgɔw bɛ kuma dɔ musique kɛ fɛn min ye o tɛ quoi. Mais kuma dɔw bɛ yen an t'a fɔ dɔrɔn de pour que a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ an bɛ k'an waso ou bien an bɛ k'an yɛrɛ yira ou bien k'i bɛna yala k'a fɔ i ye nin kɛ karisa ye, i ye nin kɛ karisa ye, i ye nin kɛ karisa ye. Donc n'i ye ɲuman kɛ dɔrɔn Ala de b'a dɔn i ye quoi. A ma s'i ka taa yala k'a fɔ quoi. Sinon n'i ka studio clé a tun bɛ Oudemil ni Ben bolo a b'u sago la. N dɔgɔninw don n denw don fo bi o cogoya kelen de don quoi. Mais kuma dɔ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya nana ni mɔgɔw nana ni kumaw cayara mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma misɛnninw bɛ caya quoi o dɔrɔn de don. Deuxième concert de Momo Choco. Inch'Allah Momo Choco ka album bɛ nalen. Momo Choco bɛ ka album dɔ labɛn ni album in banna a ka album dédicace bɛ labɛn o de bɛ kɛ Momo Choco ka concert filanan ye. Vraiment a bɛ ka album min labɛn mana album tɛ dɛ. Mana album tɛ. Featuring b'a kɔnɔna la style dɔw b'a kɔnɔna la. Vraiment yɔrɔ Momo Choco yɛrɛ filɛ talent dɔ b'ale la k'a fɔ parce que ale ye fɛn dɔ de créer quoi. Ale ye style mandeng ta k'a créer k'a kɛ style nasugu dɔ ye. Mɔgɔ caman bɛ k'a ladege bi mais ale de ye créateur ye. A fɔ ale de y'a créateur ye. Quelle est ta relation avec Bakary Flo car tout le temps il passe à te dénigrer? Oh i y'a ye n bɛ ka ɲumanya min fɔ aw ye o n'a ɲɔgɔnna dɔ de ye nin quoi. N ko ni miiri kuma dɔ b'a fɔ k'i bɛ ɲuman kɛ dabila. Yɔrɔ aw hakili b'a la Jagɛla musique bɛ dayɛlɛ kuma min na an ye casting fɔlɔ min kɛ an ye artiste 6 ta. Aya kɛ dans les 6 communes de Bamako avant les Malaké et les Feza o artiste 6 in na mɔgɔ kelen min ka baara sera ka kɛ o ye Bakary Flo de ale kelen de ka baara sera ka kɛ. N'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye kana fɔ o artiste 6 in na ne ye min kɛ Bakary Flo ne m'a kɛ o tɔ si ye. Mais yɔrɔ diɲɛ don o don o bɛ wuli o bɛ ne neni a bɛ fɛnw kɛ mais n b'a faamuya k'a fɔ juguya tɛ peut-être a b'a kunna n'a ye ne neni k'a bɛ tɔgɔ sɔrɔ a b'a kunna n'a ye ne neni a ka fɛnw bɛ lajɛ. Donc n bɛ dugawu kɛ Ala k'a dɛmɛ dɔrɔn sinon Bakary a bɛ ne clasher studio min kɔnɔ a bɛ ne yɛrɛ neni studio min kɔnɔ ne de ta ye studio ye n'a ye n jasi ni sɔgɔma n bɛ wuli n b'a datugu a tɛ n clasher tuguni ou bien a tɛ dɔnkili da tuguni mais ne b'o bɛɛ kalama. Donc c'est pour que k'a fɔ aw ye ne tɛ ko ninnu minɛ kojugu ye quoi ne tɛ ko ninnu minɛ fɛn mais tant que faneni t'a la tant que baneni t'a la masa dɔgɔya ni fɛn dɔw bɛ n'olu t'a kɔnɔna la vraiment a tɛ ne tɔɔrɔ quoi parce que an fɛnɛ denmisɛnninma an ye dɔw de clasher o Tatapaw ni Fangafin ni Yelfuzo ninnu an denmisɛnninma an nana an y'olu clasher y'a mɛn mais bonya kɔnɔna na quoi. Donc denmisɛnninw fɛnɛ n'u ko k'u bɛ wuli bi k'u b'anw clasher vraiment a man ka digi an na quoi mais n'a bɛ kɛ bonya kɔnɔna la quoi. Ne tɛ ko ninnu minɛ kojugu quoi sinon ni ne b'a minɛ kojugu ye yɔrɔ ala bɛ taa baara kɛ n ka studio min kɔnɔ n b'a fɔ n k'a kana se yen tuguni ou bien n b'a fɔ n bɛ studio datugu ou bien hali n ka mɔgɔ ne ka mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ mun bɛ ale dɛmɛ n b'a f'u ye aw kana nin cɛ nin dɛmɛ n bɛ se k'olu bɛɛ kɛ mais olu bɛɛ ye ko wɛrɛw ye quoi. Denmisɛnninw don a bɛ se ka kɛ don dɔ la a bɛ hakilina ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka kɛ don dɔ la a bɛ segin a yɛrɛ ma quoi. Donc n'o y'a sɔrɔ e dimina ou bien n'o y'a sɔrɔ e ye hakilina dɔw ta i tɛ se ka yafa a ma quoi. Vraiment ne yafalen don bɛɛ ma quoi n yafalen don bɛɛ ma ne bɛ bɛɛ faamuya quoi. Donc voilà. Non, Momo est un phénomène. Momo Choco est vraiment un phénomène. Galonfo Itala, c'est vraiment un phénomène. Je ne vois plus les questions, pourquoi. Et Oxby Koni, Oxby est né d'Ori, wallahi, Oxby est né d'Ori vraiment. Oxby c'est vraiment mon frère quoi. Ta relation avec Niakhaté de Paris. Niakhaté de Paris, maintenant une fois n'aw be mo ɲɛnama ɲini n'aw be teri ɲɛnama ɲini dɔrɔn a ye Niakhaté ɲɔgɔn dɔ ɲini quoi wallahi. Niakhaté taara bɔ n ye Faransi a ye wari di yan a ye n bonya hali Sukiri ka mariage la Niakhaté ye wari ci ma. Niakhaté de bɛ wuli sɔgɔma dɔrɔn a bɛ n fo ko foli le don vraiment Niakhaté ma relation avec Niakhaté c'est une très bonne relation. Niakhaté ye mɔgɔ ɲɛnama ba de au-delà même ça dit k'a fɔ ko an ye ɲɔgɔn dɔn musique sira fɛ faniya sira fɛ mais après a kɛra n somɔgɔ ye a kɛra n dɔ ye quoi.
Quels sont les projets de Gali? Gali a un album de labin, mais avant ça, on a la musique 4 ans de préparer. Donc, on a un concert de préparer. Préparation bébé 4 ans de camp. Préparation bébé 4 ans de camp. Donc, Gali est nali ni ala sonama au cours de la quoi. Ma relation avec Gaspi, bon, il y a ta fois Gaspi, ma foi Mamadou. Mamadou aujourd'hui, c'est vraiment mon frère. Mamadou, c'est vraiment mon frère, quoi. C'est vraiment mon frère. On sur Sira Chamanka. De passage, vraiment, je me dois au bac et aïe, me dois au Gaspi, Kosobe. Angam Sokoroba, nous fatira, ala ka dairo sumaya, ala ka faras la meshuka, ala ka an renya sani anta donche. Ya, nyere nimbora voyage la ni ala sonama, me singata avoir. Gaspi, ali nyame feneka a tanti do, wentara tereke ba, ko fene bana. Vraiment, Gaspi est en train de traverser une période très très difficile en ce moment parce qu'il y a un peu quoi. Gaspi ka bako tunga bon kodjugum, wallahi. Gaspi ka bako tunga bon kodjugum. Moro be, itu ka bako met dongli ne fait mais Gaspi ka bako tunga bon kodjugum. En plus ni ba bana ka to ikoro. Gaspi na bap me vigneronga, aba baye sokoma, baye choufa, baye wulafe. Donc ay minke a baga banala, ay minke a baga banala. Wallahi ne ba don parce que abab me docteur Somina nterga robe baraka o docteur Sola ndogoni yere robe baraka o docteur Sola ako gaspiller mo nyina ma yantoro gaspiller do o ding wallahi fo ta si baga sa ma gaspiller a jona baye quoi vraiment ay gaspiller to ko jan quoi ay to ko jan vraiment nyaaka mo ya do nyaaka ramade ya do donc de passage me gaspiller ma fo ko sobe relation humaine ba nyokonche on entretient une très bonne relation bo be ko fait en flabe dameli parce que en be ura 12 dengue oui. On n'a plus de nouvelles de Cheikh B. Cheikh B. Cheikh B qui est patron, il est. On va tenter Cheikh B boulot. On va tenter Cheikh boulot. Cheikh B qui est patron bas de ça. Non, en fait, en réalité, Cheikh B il vit aux États-Unis. Cheikh B est américain. On a Moussou, on a Dion. On a Dion Baloy, on a Fourmé Chila. Mais on a vacances là. Maintenant, on a vacances là. Dien Dongodo, avec Nassau, Halna, Amérique. C'est vraiment toujours mon frère, quoi. Cheikh B, c'est vraiment mon frère. On a musique de Soumaïra Douani. La musique de Soumaïra Doni quoi. On ne comprend pas entre Malaki et Feza. Bon, il y a une musique sera ko ka chandouani quoi. Sinon, quelle fois était Feza ni Malaki ni Nyoronche. Vraiment, quelle fois tout Nyoronche. Mais surprise, chamamba de B. Surprise, chamamba de B. J'ai la musique 4 concert là. Abna ko chaman famu, abna ko chaman quoi. Quel est ton avis sur le concert de Didi B? Bon, vraiment, à ton cas, né malien ka minke. A ton cadenet malien ga minke vraiment fait un concert là et Didi B ga concert là malien tunga nga ira de ka fo le malien n'est pas rancunier malien ga ira ka fo malien ta tasara malien ga ira ka fo kuma jugu tere ivoirion ga gato de ka ku kafsa ni ivoirion yi maramba ga concert annulé chugumna malien tunga nga songa Didi B ga concert annulé malien tunga nga Didi B accepté Didi B ga concert ga ke ivoirien ga fait no famia ga fo ko vraiment malien te moko juguye malien ta tasara quoi malien jatiga be fo chugumna aban fin sebe la sinon ga fo chugumna aban fin sebe la nyogon deme be fo chugumna aban fin sebe la malien tunga nga son Didi B ga concert ga ke anga leçon do di ivoirien mo ga famia ga fo antekele quoi mais nyogon famia balia nanani akouye akou sera ga a concert ma se ga ke sinon ma son nganda do ala parce que ninkuma na chuko ba fo ko Didi B c'est ton frère, il va faut Didi B a intérêt de kama ou bien Abou c'est ton frère, il va faut Abou a intérêt de kama. Mais nia taga la généralement ne veut kuma tieni ala seraka malien tunga to Didi B ga concert ka ke wala sa nga leçon do ira voir on a faut canter que quoi. O tu nega souhait quoi. Est-ce que tu dois financer la musique après que tu es allé à la Mecque? Bon, yoro ma choué une fois ma moko faka fo ma bingani fo ma haram fo sono ala yere ko chef de famille iki dahirime ni ki dema dahirime ni donc bi ne kon dahirime be musique sira ne dahirime be dongli dala absa ka ala be nani femere dahirime be siri femere la minti dongli dai mais bi kon dahirime be dongli dala parce que nga dema be balo o de la minga baraka o la o bara o de kadinye ko me ko baraka mais on me dit est-ce que ni bora umra la ni bora maka est-ce que ikanga komunu ni imanga komunu ke karamoko se kan jabi ngana fili parce que ni te min do ikana kuma ga ikana fili quoi 4 ans
normalement on a que place de cinquantenaire sans fait, mais comme place de cinquantenaire samia bien bon fin chaman be ameka jatemino ke namba ke cinquantenaire la ou bien namna ke yorore ani namna ke domina donc au baraw be sina mais a kon be ke octobre kalo la ni ala sonam. Il y a un autre son pour les 4 ans. Oui, 4 ans Jagala musique à son mena bon. Jagala musique 4 ans son mena bon ni ala sonama. Que devient Slamedeni? Batougone, Slamedeni. Tidiane, il va très bien. Tidiane est homme d'affaires. Donc, avec Chicha Dobe, Sotiba, Asseila, Ko Bloom, Agneshilin Fleni, école française de l'UTEMA. Donc, où y a les gars, avec mobile ferro, ou avec business, ou Slamedeni est patron bas de ça. Il y a un autre son pour les 4 ans. Oui, il y a un autre son pour les 4 ans. Ta relation avec 8 soldats. 8 soldats, Bamana c'est mon petit frère. Bamana c'est vraiment mon petit frère. Ame nyogon kalama ana musona deun aba studio là. Donc abtoka na bonye fene abtoka ta boy. Bébé Doul est un bon gars. Non, Bébé Doul est un bon gars. Wallahi. Tu as trouvé le mot exact. Bébé Doul c'est vraiment un bon gars. Il paraît que tu décroches pas les appels de DJ Alpé. Malion. Tiens, on te fait gandado quoi comme là. Nous les youtubeurs, Castus de Choka Télé, HDTV, on a besoin de vos aides. Ok. Inch'Allah, problème fou là. Il se un message qui m'a inbox là. Ou bien il y a un moment de vous contacter. Donc ni nana malani ala sona wa avec maintenant c'est mi amoke. Le 4 ans Jagala musique. Non, nteno galuntka Jagala musique 4 ans netena do un morceau là. Gali Bandi, Momo Choko, Malakei, Ani Feza, Ani Nushi Boy, on lève Jagala musique sonda. Netena donc Jagala musique donc là. 4 ans ça se fait à quelle date? Ni ala sona amna dati bo cliff line. Amna dati bo cliff line. C'est quand le retour de la GRR comme la section d'assaut. GRR n'est jamais parti. GRR est toujours là. Donc GRR est toujours là. Absega foka famana son gros de sinon GRR est toujours là. Talbi, Oxby, Ibawan, Sidiki Jabate, Benaflou. Alhamdulillah, un bébé nyogon kanfo. Vraiment un bébé nyogon. Sekou Kamara et FAB. Yé chokoroba toko fo. En fait, FAB, mo chama ta kalama mais Hustler Entertainment. Oui, ode FAB de tawe. Donc Ibawan nga son me glen, Darkeb ka son me glen, no artiste chama nga son me glen, no beatmaker do ben. A fait forle no kosobe na to ko Lilbi. Donc Lilbi de Barake Hustler Entertainment Studio là, nous FAB ka studio. Donc mais FAB abe chiwero gessa ate rapuku konna la kosobe. Mais à studio ben, à label ben, Hustler Entertainment. Donc abe continuer avec musique du monde produit. We bara du monde chamo artiste chamanga son me glan iba me Lilbi on the beat a chama me glan Hustler Entertainment de là. Al Kosana nya au studio renouvelé à Nyana Kosobe. Vraiment de passage un gros big up à FAB. Malira pour ere konna la nango mogobe anga mi fou Kosobe anga FAB fou Kosobe parce que dans les années 2006-2007 nous baby son sommet amba begla FAB ka chambu kono ate drome kele mene mogoshila ay dongli mbo ka chani dongli keme sabay FAB ma deliga drome kele mene mogoshila kuma do ira li sanson tibolo ni sere FAB ka studio la FAB debe passer di magasi ni ala de chen. Quelle est la suite de l'affaire des récompenses de ton concours? Bon, ntaro ni nintike directe damne Jona, sinon antunye okumake quoi. Anyo okumake. Bon, j'arrête de chanter, mais je n'arrête pas la production. Parle-nous de Ibestar. Bon, on direct d'amener un Ibestar ka. Nyafo, Ibestar c'est mon frère. On est en contact. On va continuer à baraquer. Nous on fait Halissa. Mais que les artistes ou blagata studio là. Et na fene mogobe bara sira munga. On va baroque. Albi sans. Ni Ibestar bora kuma. Ate ali erkelimo. Abakata fable aéroport là. Ni doua ngala sena faimai. Donc on y baroque quoi. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. On te voit chez Salah Koita. Et Salah Koita, c'est mon bon petit frère.
Sala faye mine ba fo ade, abaye mine ba fo ade, sala balma mso be mine ba fo balma ke. Sala c'est vraiment mon frère. Ante jam kelen sinon c'est vraiment la famille. Tu comptes signer Wizi Wozo un jour. Et non, Wizi Wozo, elle avait style de musique minké. Mais c'est la démarre musique sera mais la production a gagné ma doni. A gagné ma doni, mais c'est la démarre musique sera. Un mot pour le concert de Sidiko Zénith, c'est très important. Malien, c'est très important. Le 23 septembre, Aoshi Gananina, Sidiki Diabaté est en concert au Zénith de Paris. Il a partagé Fambe, il a informé, il a biota, il a Paris,